Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tuan gula nyon seborah utama nada ke lora fajar atas keterlambatan tuan gula karena ki buru ki ngisen nang daerah Kerang Sukosari kak dinto cai pon tuan gula mi ke Malik ngisi ngade kan to mangkana pas pada tak rabu kapi reken mencung lat-telatan ni kaburu tak apa napa ki buru MC nak kanak salah nyebut kula benih ke Malik senusi benih tak kok bayar sang gua ober mak ober dia ke Malik dia mon padnya mana pada Malik dia chat keng gula lebih ngoda yo mon beliau lebih sepo gula lebih ngoda ki anu ki gula benih bujangan keng ngoda benih jadi bang borah atas keterlambatan tenggula utama nadeka lora fajar dan gula nyon seborah bantuan gula menghimbau selama acara kak dinto nyon tolong para jamaah cek keluar masuk jadi gula sering menghimbau mon napanya mana mon pengajian mon mirengaki para mubalik para masyayikh selama solawat dan pengajian enyo apa anteng halu tina dikaje lu sekecil kun seju kemi cu napaan terserah cucu tahan kada yu sekecil kun tahan makanya gula sering menghimbau mon beda pengajian mon bisa bo ibu nyangu pempes yu angkui pempes dari Jombon angkui bapak jadi malah tak keluar ke dalam cuna apa keluar ke pibon jadi nyona paantang malar manter setaja ngoleh barokana majelis maulid are mangken gak rinto Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah alladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad banyak cerita jawab mon ngolok napanya mana mon beda orang gak dinto mau solawat atau nyebut asmana Gusti Kanjeng Nabi usahaki abe kak dinto asolawat mon mireng asmana Gusti Kanjeng Nabi sebut asolawat yuk ana sebab karena kak dinto mon beda dua riwayat kak dinto saya pertama orang semon badanya mana Gusti Kanjeng Nabi sebut pas tak asolawat berarti dia bunda Gusti Kanjeng Nabi orang cerai masih banyak si cerai dina tak nyaut si kedua riwayat si nomor 2 mun beda orang mireng asmana Gusti Kanjeng Nabi sebut pas tak solawat orang celaka orang palang dak rumah ceritana dimin ketika salah setong rajina Gusti Kanjeng Nabi kak dinto si asmana Siti Aisyah kak dinto setong malam tengah malam nih kapon ajai rasokan na ajai kelampina yu angkui benang sarang jarum karena lambak ki sabung PLN jadi peteng kun joma temar napa kuro temar lambak kuro temar template kuro kun peteng yu celemutan nah ketika tengah-tengah ajai Siti Aisyah kak dinto jarum mageger sare keboboh tak temu karena peteng ketika di tengah-tengah nyariin jarum kak dinto Rasulullah rabu dari luar dari dalam beliau masuk ke labeng ke dalam beliau ketika huru muka labang setuju ruangan ini kan cerita Siti Aisyah setuju ruangan sebeda nang dalam Gusti Kanjeng Nabi kak dinto terak bercahaya sebab pancaran wajah Rasulullah nah kak dinto ke Malik ampun rabu year blayer jadi biasa man beda kiai mungkin papak apa wai kadang yo jolen mercon kadang tina torot tina terus Yugi terus.
Jadi Siti Aisyah kak dinto napanya mana tengah malam aja pas je rumah geger peteng tak dengar apa. Ketika Rasulullah masuk ke dalam seluruh ruang-ruang sudut-sudut dalam kak dinto terak bercahaya sebab pancaran sinar dari wajah Rasulullah. Pas ada Bu Siti Aisyah, ma'at wa awajhak ya Rasulullah, betapa bercahayanya, betapa teran selerana ajunan Gusti. Pas Rasulullah ada Bu, ya Aisyah, alwailu liman la yarani yaumal qiyamah. Aisyah, celaka orang yang tak bisa nengalengkok baki nang akhirat, celaka palang. Ada Bu Siti Aisyah, pasera orang yang sepaki nang akhirat tak bisa nengalek ajunan Gusti. Pas Gusti Kanjeng Nabi ada Bu, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang sing ngiding tangnya mai sebut keng orang jadi tak maca solawat kangkok jadi orang sepalang tak kira bakal bisa nengale sing kok deki nang akhirat. Tetimun beda asmana Gusti Kanjeng Nabi sebut kak dinto mau salah malai tak dadi orang cer malai tak dadi orang sepa alang bentro dadi orang sepalang napa si ontong mangkana mun beda asmana Gusti Kanjeng Nabi sebut mau salawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Pakun ki tak jere ongkur ing bahasa rejo re dina Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para asatid, guru-guru ngaji, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesama tejenah beten kaula amul jaki, langkong-langkong keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Nurul Ikhlas, Lora Fajar dan setuju keluarga besarnya si beten kaula amul jakin, juga selerana si mulja Kiai Haji Malik Sanusi, setuju tokoh si hadir Ustadz Misbahul Munir, Bapak Kepala Desa, setuju tokoh si hadir si tak bisa tengkula sebut asma'i pontong setongah tanpa ngurangin rasa hormat bentak dimpeten kaulah dak beliau setuju. Juga ajunan para hadirin hadirat muslimin wal muslimat wali santri setuju nah sepo anom si beten kaula amul jaki malar menter kompola kaula sareng panjenengan ekak dinto panggunan ekak dinto majelis siang are mangken kak dinto sore are mangkin kak dinto asareng rahmat ban ridhona Gusti Allah bancukan asareng syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anyoon dak ka Gusti Allah akatia kaula panjenengan si hadir setuju kak dinto bisa akin pangkin nang bulan Maulud tahun mangken malar mantur si hadir setuju na kak dinto sareng Gusti Allah ki pada pa boleh ka bulan-bulan Maulud tahun-tahun si bakal datang dalam keadaan saya lebih saya. Cukan anyoon barokana mulot barokana bulan Maulud mangkin kak dinto moga-moga Allah tulingang ka pandemi corona mailang corona dari benda besar Indonesia pada umumnya. Para hadirin sebutan kaula amul jaki tak jeng lancenga karena kemarin ki beda ke Malik kak dinto seperti Abu Dhabu kelaban singkat bisaos ketika masuk bulan Maulud akatia mangkin kak dinto napanya mana semua umat Islam kak dinto semua orang berlomba-lomba tero amulot. Napa amulot nih kah? Amulot kak dinto terongor mata ari kalarana Gusti Kanjeng Nabi karena baabeun arasa bunga sayangkeuna bunga nah bentuk syukur ke Gusti Allah amulot. Sedojo orang ketika masuk bulan Maulud katia makin mangkana Rabiul Awal kak dinto sareng para ulama juga disebut si pertama Rabiul Anwar bulan cahaya. Karena bulan kak dinto terlahir Nabi Muhammad sang cahaya sinonton kaula sareng panjenengan dak jalan-jalan nuju sargana Allah. Sema kenal kaula sareng panjenengan dak ka Gusti Allah. Si kedua bulan Rabiul Awal disebut bulan Rabiul Surur, bulan bahagia, bulan senang,
gembira, bunga, beabaan. Apa sebab? Karena ketika masuk bulan Maulud ngak mangken ni ka orang kebiya Maulud dari setiap compok, musola, pendidikan, yayasan, masjid, instansi pendidikan dan semacam ni ka berlomba-lomba Maulud pun hari dari huru masuk tanggal 7 Maulud sampai sekeluar bulan Maulud deki pun hari hampir bodoh. Kadang sehari tak kunci mak 7, 2, 3, 4, 5 sini. Jadi mun pon masuk bulan Maulud ngak mangken ni ka engak muslimat bo ibu ni pun bek ngorangin tak pati anak dan anak sebab berkat cek banyak benar silaki konjengan setia maborok laku matemur kadang sehari duun leras yuki bek ngorang ngat anak kan si beda lebih nak kelakuan bisa guring ni nasen kan nyaman bek irit mungkin ni jadi mon masuk bulan Maulud ni pun tak pati anak bo ibu ni pun bek ngurangi beban pun nyaman benar banyak berkat. Napa boleh bagian para kiai coba olatin kiai Seraboy pun terutama ngak Kiai Malik Sanusi kat dito gula benih kiai gula lora ki ngode gula ki mon yuk jelok kiai rasa tua gelu lah yuk mon lora ki tak napa jadi napanya mana mon mobil para kiai juga Kiai Malik Sanusi kat dito paling ngak beliau ke Madura keman-keman saare undangan mun masuk bulan Maulud para kiai tak kunci mak tong 2 kadung 3 kadung 5 saare guru konjengan nyang kenyang nang jalan guru pon kula gi buru kekerang mangken kan gi ka kanto tak langsung bleman ke jompon gula nang jauh situ bondo jadi berkat ki ibu ke kanto bi gula gi penyeper tur tak baru ya bayan gula si naman baru ida kan dia gendeen ben panitia kan tau ki sebawaran panitia sebawaran anten gajak kun tak usah pemasok kate tan dari mah pemasok dalam mobil hai mari berkata si mon masuk bulan Maulud ngak mangken ni ka ngak kiai ni luar biasa yo mobil lagi kiai coba olatin bila bulan Maulud beban rooma mungkin mon ngak ku lebih pian ring pasar jo siraan sendi mobil coba paling mobil lah room parfum room pengharum mobil ben semacam nyaman room bila isi yom miserku nyaman mun mobil lagi ai masuk bulan Maulud ni ka aroma na bani parfum au pun napa bau telur kadang sini aroma berkat cik benyan bau lemper sini pokoknya aroma na tak aron karon mun bulan Maulud juga mun bulan Maulud ni ka napa boleh identik ciri khas bulan Maulud wa buan man masuk bulan Maulud mian ya Allah compoan gula pasar bungatan gula benare kan keluar konjengan nikah ketika masuk bulan Maulud kiri-pengkir saya biasa na hari-hari biasa perak tegeng-teging sayur na semangkin ring tegeng buah ke kiri-pengkir jalan guru banyak pun wak buan napa boy mun bulan Maulud napa sih sobung ambian napa boleh malam tanggal 12 Maulud aku coba nang masjid menjak compoan gula di mana beda tepu masuk ke masjid mendak ring bulan Maulud tepu kau masuk ke masjid tu mana jampuan gula napa pau napa sini le ngak ni ka boleh mon jampuan gula daerah situ Bondo umum dari timur sampai ke barat rata mon beda Maulud sera Maulud bok campo madrasah masjid musola biasan gi ngak ni ka pon ni ka gantongin napa ni ka gi kadang kabe kadang tali ngak ni ka gantongin buan mon kanto mon daerah benda besar tak pati banyak salah situ ngak kanto ni kasi beda mon campuan gula situ Bondo sedojo kapi bahkan nang darah panarokan ni ka ngak ni kan ni ka bene sewa buan ngak ni kayo napa balon nak kana tika guru de lemah ISN PC 5,000 10 sini jadi bila mahal lagi am ben emok majak selawat men emok majundul baron labuan besen nagro tolong aja tol bila mahal lagi am mon jompo ni macam yo bodoh se PC ketong ada ngitalein kadang bedalat alat dapur cobik cekocek sotel becen lengkap macam-macam orang ni king cuma gula sering mewanti-wanti mon daerah situ Bondo daerah Jombon gula singa mon Maulud beda tradisi ngak nikah atau gentong reng bereng pas Maulud nang pekarangan na hibi si apolong bi tatanggana misalnya RT setong bi RT 2 Maulud mangkin singa sampai sabak nang tanian naring orang ke tetanggana apa karena jangan gula men ngak ni kan campur
bek samar bi mur jemur datang ke geru ayo bek kabe ajri mon pas iba bolong lopot ngalak takok mereka sempak kata tanggane deki elang bi berselebar kan ka jadi bahaya na beda bahaya na kiya nga ni ka di kamulot keng kanton ten sobong deki taon yang bilay kala ni ka bila mari ajarak mo ne jompon gula beda si kala ketika mahallul qiyam jadi mahallul qiyam tay mo salawat to hu terbu akiket ngalak ni kayo mon kanton ten kan kala deki bayi bila pon mari acara lastari doa buru pon tut tak pon apa jadi macam-macam orang amolot ka disa ekspresi bentuk kebahagiaan na macam-macam napa salah pun tak salah bener ngak keropon cek ba ni kata bunga agi ya terongor mata Gusti Kanjeng Nabi orang menghormat seneng bunga ke Gusti Kanjeng Nabi nikah napanya mana keuntungan na manfaatah bakal abeli ka ba-abaan tibi contohna Abu Lahab ka dinto yuk Abu Lahab ka dinto sejelas-jelas amuso Gusti Kanjeng Nabi elak nabi Allah di dalam Al-Qur'an masuk neraka ketika masuk neraka pernah Sayyidina Abbas pamanna Gusti Kanjeng Nabi amimpe ketemu Abu Lahab si ampun mati mau sona Gusti Kanjeng Nabi ni ka dalam mempena tanya kisah Sayyidina Abbas hab lahab ni ka baan hab iya ya baan remah nang akhirat oleh apa ban nang akhirat pada remah bi Gusti Allah engkau ribun rebi Allah siksa adab tak bu ambu kecuali setiap masuk hari Senin tang adab tang siksa paringan bi Allah yang kak bahkan dari tang keriki jari-jari engkau bisa makeluar aing engkau nginum dalam neraka jadi tong orang masuk neraka se oleh keistimewaan VVIP beda breina Abu Lahab pun hari Senin libur siksa na itanya kisah nang Sayyidina Abbas apa ma oleh keistimewaan ngajriban iya karena engkau lambe ketika hari Senin Muhammad lahir engkau pernah rasa seneng bunga sayang kena bentuk syukur seneng Abu Lahab kak dinto memerdekakan budak si anyama Thuwaibah dari kejadian kak dinto ulama ada bu mon orang yang Abu Lahab jelas kafir jelas masuk neraka ki bisa ngoleh keuntungan dan manfaat sebab rasa seneng ada Gusti Kanjeng Nabi apa boleh dek remah orang Islam ngak beabuan kula saran panjenengan seiman ke Gusti Kanjeng Nabi cinta Gusti Kanjeng Nabi cinta yogi Gusti Kanjeng Nabi cinta ongku cinta di mah bi laki nah ada si nyaut kan ada si nyaut enten gula takok ngucap deki cintan bi Gusti Kanjeng Nabi takok ibesa gula deki ko panja takok napanya mana si cinta dek Gusti Kanjeng Nabi si pen are mau selawat bencukan amolot agak dia mangken kadinto debuna ulama maka barokah keuntungan manfaat si bekal ekaule sareng gula panjenengan bekal jauh lebih raja daripada apa si ekaule sareng Abu Lahab malar mantar badana molot yayasan Nurul Ikhlas mangken kadinto kaula sareng panjenengan amolot are mangken bisa tenti setong tanda bukteh ce aba-abaan kak dito ongku esto bunga dak Gusti Kanjeng Nabi saengkeun kula panjenengan sedaja kak dito sareng Allah ipadati orang si ontong itunya langkong-langkong orang si ontong nang akhirat amin Allahumma amin cukan orang amolot eta buaki sareng Habib Ali Al-Habsyi sing ngarang Simtuduror kak disa beliau ada bu wa bi arfi dzikrihi tatayyabatil majalisu wal mahafil dalam setong tempat mun bada setong compok kenengan tempat napa abhoi dalam ma sebut-sebut asmana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad bacain sholawat ban salam maka kenengan kak disa majelis kak disa bakal room sareng Allah bakal etot tak rahmat etot tak keselamatan etot tak barokah malar mantur yayasan Nurul Ikhlas si amolot mangken kak dinto etot tak barokah etot tak keselamatan etot tak rahmat sareng Gusti Allah saengkeuna tambah jejeh tambah maju ke depannya bencukan apanya mana kula seneng mun amolot ngibenak anak kini ngani ka seneng yu cek kadang orang gak dinto amolot mun bedenak anak kini gir-girin kadang soro nyingke tina pon teka tak ngidingakin teka pun tadi bi akaje tina kenikang ngelatih nak kanak sejak dini untuk cinta Gusti Kanjeng Nabi cinta ke Gusti Kanjeng Nabi nikah pendidikan beda pendidikan na yu mangkana Gusti Kanjeng Nabi ada bu adibu didik anak ban dalam telok hal salah setong apa hubbu nabiyikum cinta ke nabi na tina cek kiri-kiri senang kalau mun amolot beda nak anak kene ngani ka tina teka main balon ngani ka Hello Kitty napa tina cek kiri ni ka pengenalan orang ni ka do napa boleh zaman mangken yu dat ngodetan tak kira oning sejarah na Gusti Kanjeng Nabi ben para sahabat raji-raji na beliau tak kira oning
Tapi mun katis artis, apal. Bon Cristiano Ronaldo, si Lionel Messi, abal lah. Tapi mun etanya ki tentang Gusti Kanjeng Nabi, anga-anga biar tak kira oning. Tina bon je kiri-kiri. Karena penting pengenalan Gusti Kanjeng Nabi sejak anak, sejak dini ke anak, penting. Kula pernah mireng cerita nak kiai, salah sitong kiai cerita ke kula. Ratun kula kak dinto dimin pernah undangan nang Probolinggo. Kak di mana? Nang daerah Sukapura. Ben Sukapura mon oning kasa jalan-jalan ka Bromo. Sebelum Bromo, bebena Bromo, kura beda tisanya mana Sukapura kasa. Oh engki katipun apa ki? Kula yundang kasa sema beda kak dinto sekolah antika. Jadi guru-guruna wali santri ben rep norita noro amolot munjeng dan gula. Terus derema cerita kiai ini kak. Insyaallah kasa ya. Mak paling sobung madrasah na paling. Derema ki. Kula selama ngisi ceramah kasa. Nak kanaan bi kula ipapolong. Pah itanya aki bi kula. Anak-anakku jan nak cina anak tika ibu lempu yuk. Iya jan jawab ye kombaga. Siapa nama nabimu jan? Muhammad jan cereng kapi yuk. Di kota apa dilahirkan? Di Bromo jan. Mak di mana Nabi Muhammad pak depak ke Bromo jan. Ada beni Bromo. Dan ini kak napa? Tak kenal jan, kurang didikan. Madrasah. Cuman sekolah madrasah dari kini. Pak kenal tentang Gusti Kanjeng Nabi ni kajian raja deki bakal tambah oning karena napanya mana ketika masuk bulan Maulud akad dia mangken kak dinto nikah momentum baabeun setepat kaangkui abe menambah rasa cinta dek Gusti Kanjeng Nabi. Rasa cinta dek Gusti Kanjeng Nabi perlu ajar, perlu dipupuk, perlu elatih. Dek remah carana dua resep kaangkui abe tambah lebih cinta Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Saya pertama napa? Saya pertama momentum bulan Maulud bekto saya tepak kaangkui baabeun oning lebih banyak tentang Gusti Kanjeng Nabi. Mangkana bener mun beda ocaan tak kenal maka tak sayang. Bener gerwa. Salah setong resep menterojen cinta Gusti Kanjeng Nabi harus lebih kenal tentang beliau. Jangan kenal, maka nanti bakal tambah cinta, tambah sayang dek Gusti Kanjeng Nabi. Contoh ibarat logika na boy sederhana na. Mbian lambe sareng para pak bapak, sareng para si laki si ampona keluarga kan tak kira romuro elamar yu. Edum sen demin kada ben bapak. Siapanya mana, tanggal lahir bila, cerempe abanjo orang ni, mau cerempe nyorot ambu tak ilamar bigoy. Kan edum sen demin kada. Dicari tahu. Semua yang berhubungan dengan calon istri isare oning. Tanya aki kateretanna ke kanjana. Derma mun etire ko. Tanya aki dah. Seni kajukan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Menterojen cinta tu lebih kenal tentang Gusti Kanjeng Nabi. Man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Orang mun pan oning kenal Gusti Kanjeng Nabi pasti bakal jadi pecinta Nabi Muhammad. Pasti gini kapon. Mun oning. Saya sosok ketika masuk bulan Maulud hari kelahirannya diperingati man tempat. Nika kan Maulud nika mon bahasa keren aku lebih men hari ulang tahunnya Gusti Kanjeng Nabi. Si araya aki man mon ulang tahun aku lebih men baling berak keluarga. Tak kira raya aki bi Pak Camat, Pak Tinggi tak kira dan. Tapi mon Maulud kapi iman raya akin. Saya sosok nikah Nabi Muhammad. Mon abon tak tentang Nabi Muhammad pasti tak kira cukup seare, 2 hari, 3 hari, 5 hari tak kira mari tadi. Sebenarnya ulama sing ngarang kitab, ngarang syair, qasidah, poci-pocian tentang Nabi Muhammad satunya pakompol teti setong nikah kita kira bisa menjelaskan makna hakikat Nabi Muhammad si saungguna tak kira cukup. Beliau terlalu agung, terlalu mulia, terlalu luas untuk didefinisikan. Mak antara kegula imbian Imam Buziri saya ngarang burdah guru men ning burdah men kan saya bocah guru maulaya sholli wa sallim guru kan banyak syair lenika Imam Buziri ketika depak ke bait si amunyi famablagul ilmi fihi annahu basyarun ngarang senyak bunyian burdah dari awal depak ke bait kenika cekak bah artinya apa salem dalam matang ilmu sakit yang hinatang ilmu engkau tahu Nabi Muhammad re basyarun manusia pada ben manusia selain cekak bah Imam Buziri tapi kau tidak ramah boleh kau nyifatin ya akhirnya dalam kebingungan Imam Buziri azaren dalam sarena era bui amimpe ketapagi sarang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad
Pas bi Gusti Kanjeng Nabi pakon terosaki edekte terosaki Imam Buziri wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Saungguna Nabi Muhammad ka dinto paling bagus makhluk ciptaanna Gusti Allah. Terosaki sareng Imam Buziri. Posang Imam Buziri kanggo mendefinisikan Nabi Muhammad. Makanya beliau sebut Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Nabi Muhammad ka dinto manusia basyarun tapi tak ingat manusia pada umumnya lain. Mon dari segi basyariahnya kemanusiaannya pada kula panjenengan Gusti Kanjeng Nabi pada ngerasa akin di pelka lapar ketondu sakit payah capek ben semacam pada keng cuma beda hal-hal lain saya cuma memiliki Gusti Kanjeng Nabi punten tak ikan di sarang umat tak tabu orang sira abai lain. Beliau kadinto mon ibarat lagi contoh sederhana nah beto Gusti Kanjeng Nabi seumpama beto kula ben panjenengan beto pada beto judulnya keng cuma selain apa mon Gusti Kanjeng Nabi tebuna ulama beto yakut beto akik beto zamrud kecubung blue safir napaan serang larang geruk keruam mon Gusti Kanjeng Nabi mon kula biembian ibarat lagi beto napa beto akik benih beto napa beto ni kemon he beto songai beto kerek beto napa beto koral ni tetirek ke Nabi itu jauh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Gusti Kanjeng Nabi kak dinto napanya mana memiliki khususiyah. Mon apa entah Gusti Kanjeng Nabi mesti tak kira lopot bab syama'il. Bab syama'il ni kan apa? Syama'il ni kan segala sesuatu yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad dari ciri fisik beliau, akhlak sifat beliau berlain semacam kak dinto lengkap beda dengan kitab-kitab syama'il khususiyah kak dinto beda saya bisa etero beda saya tak bisa etero saya kamang kada saya bisa etero apa tak bisa etero yo saya bisa etero ki akhlak beliau kak dinto luar biasa. Makanya sifati wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi. Nabi Muhammad mon esake orang ela salae ekocaen pasti selalu nyepora bentak pernah malas yo. Nika sifatnya Gusti Kanjeng Nabi. Contohnya ada remah. Ketika Abu Lahab amuso cek jahat tak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad nengen tak bales, tak cak ngocaen, tak nyoro sahabat tu untuk nogolen bener nengen. Justru saya tak terima mun Nabi Muhammad ecak kocaen Allah. Buktinya apa? Abu Lahab sampai elaknat nang surat tabbat yada abi lahabi wa tab. Kak disa alaknat Abu Lahab. Malaikat tak terima mun Nabi Muhammad ecak kocain. Setong ketika saat Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Bi orang Taif Nabi Muhammad yusir yojo iko temin boto cobain. Nak kana kene isoro no kolen Gusti Kanjeng Nabi. Pakon yojo isoro mule turun tur. Lo Gusti Kanjeng Nabi ni kasabar neng tojo setong pohon atuwa ka Gusti Allah Allahumma ilaika ashku tuwa na lanceng malaikat tak terima mator ka Gusti Kanjeng Nabi ya Rasulullah maaf dina ka dinto sakit ati ngabesegi panjenengan ni cobain iko temen iyo dia nyong ona eti abdina ka gunung si bodai Taif ka dinto yang ka abi kula iya tenga yen ci agina ka cira kering Taif ja daram majaba Gusti Kanjeng Nabi Allah Jibril dina lah mungkin mereka tak iman kangko tapi siapa tahu deki anaan topotona iman ke Allah memperjuangkan agama Allah. Malaikat ya Allah, malaikat kadinto kagum Gusti Kanjeng Nabi. Sadaq man sammak raufan rahimah. Debuna malaikat. Maha benar Allah si abri julukan ajunan kadinto rauf rahim. Kan yang dalam ayat ketika maca tiba laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina Raufun Rahim. Malaikat muji, Allah muji ke Gusti Kanjeng Nabi. Sabar. Mun gulay pangak kenika misalnya. Entar ke basar rejo, iko temin bato cobain. Pas malaikat matabar ka ko. Ra. Gunung Ijen yang kabi ko lagi. Yang jagi na karing basar rejo. Oh, silahkan pagkemat bani Ijen na ko bi ko lagi. Mon gula sa umpama contoh. Mon Nabi Muhammad pun sabar nangan. Sabar. Napa boleh sabar Gusti Kanjeng Nabi Muhammad utama ada bapak Nabi Muhammad kak dinto mon kerajinan sabar paling bagus paling baik memperlakukan anak ben bini kak dinto Nabi Muhammad katui contoh Gusti Kanjeng Nabi tak pernah ngamuk kerajinan punten
Dari hal si sepele bayi panggilan mun kerajina tak pernah langsung manggil nyaman punten. Panggilan-panggilan sayang itu romantis. Ya Fuadi, ya Humaira kata. Wahai istriku yang kemerahan pipinya, wahai belahan jiwaku. Sini kah? Mun nak kanak mau datang mungkin gula yakin si burak keluarga ni kan. Paling kasih bini manggil mama deh. Umma deh. Manusia bini manggil papa, abuya deh. Sayang. Mun si dengut dia yakin gula. Keng seboran. Mun panggilan kau tukar ngukur dia pak. Yuk. Mun orang bahasa Rejo manggil papa mama, abesgin ka ada pak bi embuun kening. Tak ko an badal enda tengah bengona. Cong deh. Len iya le. Mana papa itu? Atau mana papi? Bah tak on ning gelak masih mingkol hungkan singon ke barat ke timur ni. Mun papa mama ni ke kantor paling ten ngajar sini kan cocok. Jadi panggilan Gusti Kanjeng Nabi kerajina manggil dengan panggilan-panggilan romantis, mesra. Ajari. Mun mau datang gula yakin. Si sepo ni ke bon. Kadang langsung manggilnya mana? Si bini yang mana Sumiati langsung celok ti ko. Selak ke Burawi nyaman apa wi ko. Si bini langsung manggilnya mana? Tak lebur orang romantis. Mun pian romantis rumah tangga nah bakal langgeng. Kini salah sitong faktora. Romantis. Gusti Kanjeng Nabi, ya Fuadi, ya Humaira. Deki pak bapak ijai, sepo, si tak manggil panggilan khusus ke si bini, oba dari mangken. Male pengajian ni kepada online na molot. Nente niat dalam hati norok lampana Gusti Kanjeng Nabi. Sunnah. Jadi mulai mandiri kanto, bade jai, bade nyai, nengi dapur, rakoran apa, celok. Ya Humaira, daya si. Ni ada Kanjeng Nabi kok kana, iko. Kakombo ya. Tak boleh nyai tan. Jelok boleh. Ya Fuadi ko. Pakun telo kali tak boleh jawab. Ngosok jai bah. Au ba. Ya corok jan temu. Tokar je bah ning dapur. Ngijak bahasa Arab pak. Bahasa Madura kan to. Mama papa deh. Paling enten sayang ni kan. Apa cinta deh. My darling bahasa Inggris sekali buat tak. Jadi Gusti Kanjeng Nabi karajina kak dento panggilan sayang. Ini ke salah satu akhlak sifat beliau yang patut ditiru di dalam urusan rumah tangga. Napa boleh karajina tak oning muk ngamuk. Gusti Kanjeng Nabi sedang ketika peleman dari luar ada wah kecombon ke dalam adanya Aisyah. Hari setia apa beda bisa ekakan bingkok kakanan Roma. Artinya itanya ki mari amasak na banten. Punten Gusti Kanjeng Nabi ki sobongan. Oh iyalah mentada si eka kana engkau setia apa puasa ah. Ini kan salah sitong contohnya Gusti Kanjeng Nabi. Mun baabeun pak bapak kak dinto niro Gusti Kanjeng Nabi kan nyaman. Teka niro puasana paling teng niro sabar ke bini. Pak bapak yang bahasa Rejo dateng sabeun nas panas mikol repol abayang nih jalan nyaman marin kebesah. Etan aki sik jagung kok kering sambel ban es teh kapi lengkap ben bok gerobon. Dapat kabengkon si bini tak anak panapa. Lek, ngi Mas. Engko ngakana. Sobong ngi Mas kita anak sibuk rakora mele gele. Lamun niro Kanjeng Nabi kan nyaman dekat nak niro puasana. Oh iya lek. Engko dong tedung nalu ya nang yamper deki bila la masak mare tanak jegai engko ngakan. Sini kenyaman. Jadi tak pas mok ngamuk tu nantuk pluk sop pluk ke dapur kedua. Lakon ni tanya aki boleh. Tak tanak sobong coplak to re tengku ke dapur. Ancor kabeh lah. Kanya mentak muk ngamuk niro sabar deki mun ado ya mun la masak jagain kok ngakana aslina pak aslina Gusti Kanjeng Nabi kak dinto teka mintaan abah baik Allah parengin pasti parengin kau tupar aja ku lebih mian misalnya rajina taat anak karinya ngangkat tanang Gusti Kanjeng Nabi ma antara minta ke kanan ngubah arah kiblat Gusti Kanjeng Nabi kabul lagi bi Allah parengin nawai kun perak urusan minta ke kanan rajina seumpama tak masak Gusti Kanjeng Nabi nyoon ya Allah terobak suap dina Gusti wah toron tak toron bakso toron wajib parja aja gue lebih imbian cek wali-wali Allah mohon mintai torot napa boleh ratona wali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad mesti beri lamun anapa Gusti Kanjeng Nabi tangak kenika mikir umat tayo tang umat mon kok ngaria mampu banja level la depa banja iya kok bisa tapi tang umat mon nirang kok ngaria pak bapak pada bahasa Rejo mangken kata si bini tak tanak ada pak kabengkona pah ngangkat tanam ya Allah rawan Gusti kena benbok gerobok ning toron tak kira dan sang goreng hila men ngak kenika nyaman tak usah lako yuk karejuk tojuk meloloi dari bengkon men
kekerin pentol, rawon, soto benarin. Lah Gusti Kanjeng Nabi mikir ka umat ta, mon beliau tibi terus tu tengki sahara. Ini ke salah satu sifat-sifat ahlak Gusti Kanjeng Nabi saya bisa etero kula sareng panjenengan. Mangken saya terakhir saya nomor 2, mana kudu tak jeng-lanjeng. Saya nomor 2 saya terakhir saya tak bisa etero. Napa khususiyahnya beliau? Dalam tiba kula ngalak setong contohna beliau mon ajalan ke barat ke timur tudhilluhul ghamamah wa tuti'uhu sahaib wa amana bihi ad-dabbu wa sallamat alaihi al-ashjar wa khatabatul ahjar wa hanna ilaihi al-jidnu. Nabi Muhammad mon ajalan ke barat ke timur deje ke laok nika selalu etor bunte ondem awan. Jadi ondem awan sayang ke Gusti Kanjeng Nabi. Ben ondem gak dinto toro ocak esoro ke barat ongku. Perak karenuting, jadi menyarang ojen, tak usah berngobar minyan Gusti Kanjeng Nabi. Karenuting, pindah wen kebero ongku awan, ondem gak din. Lenika, can gula boleh, tak bisa etero umat ta. Jadi je angkep nikah lalampan, je angkep nikah sunnah empon. Enten tak kok bedering kanto pak bapak laku alakon tar kesabana bah etorok bunde ondem rak maberak mian bah. Alhamdulillah. Engkau norok lampana Gusti Kanjeng Nabi empon mbian mon laku yo ta bapak-bapak etorok bunde ondem ajalan berkah yu tuli mulai kejombon ana apa keni kabede kelap yang dalam siatan lora beni sayang beni boleh Gusti Kanjeng Nabi contohna mon melampa lebat nang jalan pas bede kak bungkan nyior bungkan napa mangga kak dinto nikah kak bungkaan sedaja mon bede Gusti Kanjeng Nabi tek ngakeretek ngak sinunduk orang ngendep keretek ngolok salam assalamu alayka ya Rasulullah. Mari Gusti Kanjeng Nabi lebat abeli boleh. Jadi nikah tak bisa etero sekali lagi. Mon gula bimbian coba nyoba. Lakuk bahjuk tojuk nang ibawa nang kana pao nang madenang arojok men tek ngakeretek nang madenang. Oh, mari ngolok salam reja. Empon duli buru men. Bani ngolok salam ngene jet ngececen jet. Jadi cak nang matenang ni kasih tak bisa etero. Jadi man aban na Gusti Kanjeng Nabi pribadi beliau beda saya bisa etero, beda saya tak bisa etero. Saya terakhir boleh gula napanya mana momentum bulan Maulud can gula boleh gula resep untuk menambah rasa cinta Gusti Kanjeng Nabi. Saya pertama harus lebih kenal Gusti Kanjeng Nabi. Saya kedua napa? Memperbanyak abek kak dinto membaca solawat dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Karena solawat nika amalan saya paling kempang si jaminanna terima bi Gusti Allah nika pun jamin cak ragum ya. Mangkana ulama adabu adimi salata ala Nabi Muhammad faqabuluha hatmun biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammad. Pabanyak maca solawat dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad karena bacaan solawat ku lebih impian kak dinto pasti terima jamin cak ragu lebih impian. Amal-amal ku lebih impian selain hojeng puasa, maca Quran, dan lain semacam nikah bisa terima bisa enten 50-50 beluangna terima apa je kecuali solawat mun solawat umpian yuk sambiring kuring tempe kuring kok kering ning demrah maca solawat pasti terima tak kau tundi wudu tak pada bi pojeng maca Quran kan wudu kada oh nampak maca solawat kadin kau tu khusyuk punten khusyuk tak khusyuk nampak kau tu nutup aurat punten ambian tekak bung labungan nang kamera kor man alabung je ning luar le tolian kapi pak bapak ambian ning luar labung yuk alabung da orang apa dung tedungan agentang jerukong azela muncur nongop sekali ambian kor kenceng maca solawat pasti terima biang dika bada ulama amimpe tapang kisaran Gusti Kanjeng Nabi ya Rasulullah kan ajunan kak dinto ada bu sapa-sapa orang yang maca sitong solawat kang kok bekal ibalis 10 rahmat bi Allah atanya ponapa orang yang ibalis 10 rahmat kak dinto ketika maca solawat kak adun kau tu husyuk hudur hadir hatin enja dalam mimpinya jawab husyuk tak husyuk pakun oleh 10 rahmat nikah keistimewaanna solawat ban janji dari Gusti Kanjeng Nabi kak dinto mon orang istiqomah banyak ban are maca solawat napa debuna Gusti Kanjeng Nabi yukfahammuk wa yufar dambuk mon orang istiqomah ban are maca solawat kangko bi Allah yukfahammuk kapi urusan nabaan si marepot bakal etolong ipagampang bi Allah urusan napa aboy si endi otang bisa pona karena barokana solawat kula endi cerita contoh nyata orang banyak otang jatuh tempo nikah tiba-tiba lunas karena percaya yakin ngamal laki solawat ke Gusti Kanjeng Nabi keng tak ke cerita bi kula lanceng ceritanya
Montero oning cerita na muncung pula boleh cerita. Dalam cerita ni saya otang bila. Dan masih punya otang ngari kan tahu ni kan masih. Jadi montero cerita na muncung boleh bay. Urusan na ba agoy? Si sakit bakal iba beres. Si rezeki na seret bakal iba gempang bi Allah. Si endi hajat bakal iba teka bi Allah. Ban si terakhir wa yufar dambuk. Tusa-tusa na baan bakal isubora bi Allah. Baro kana mulut ari mangken ka dito malarman tersetuju si hadir ika dito majlis tak peleman kecampuan beng sebeng kecuali ampun isubora setuju tusa-tusa nabi Allah. Juga napanya mana tusah-tusah dari setuju leluhur akula sareng panjenengan baro kana mulut khususnya para pendiri ka dito pendahulu Yayasan Nurul Ikhlas ka dito malarman tersetuju tusa-tusana baro kana salawat malar mantar isapora asarang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saya hadir ka dinto setuju saya ngakungin hajat raja kini dunya akhirat malar mantar ipatakaah ipakabul sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Saka dintoh sebisaten kula aturaki manabi bada kacang kolangan utama nada ka para masyayikh can kula nyaon saporah cik rajana hadanallahu wa yakum ajmain wal afwa minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.